Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Avec bless. Muni de José Hamel, Kudo Jidoua, de nous coller au bras de fer. Alors, bras de caillou, les gars. Elle a pas de so toto di ke du don to ade ebe nyanya na ro do guare. Mle to no be nyen po nu nya me gankanga de me ke la te na ebe la ba do fi ke be do la be so ga me le ke ya ba mo la so emi o amere wo lilitare gbele radio re jimle se bele glombe de fi hale glombe be church o alo mosque ne alo sem nya be sempe o abe do da pe gan tutu ma to yin ma do kamia gbo nyam te ta koko bi yo nya hanya we ki wan fugbo hun na mele do afike nto bele aye we le sibe kemi le gbola bo be ni olele do akin gbola ito kun pa me ra so pass sanitaire so kin gbola do to kun pa me mu ni be ame ji dono po kwa nu nto olele do han ra so fion fifi wan do kami agbon nya bele gbon be nya be sensen pe o wa be do ta pe gan do wa me pe mi na sensen pe won ko do susu ji si bebe ke nyawe nenu le nyona me chon kana sana nenu le nyona me chon kana sana voa gbogbo to anu le nyon yo amo be kana sana ne be kana sa te ni gbedodora chan te nyala wa kubaru chan le pe apa no po le keye nya be sese to pata do tutu pa ya le pour une fois la ko wa pata gbele du no abe do on to gbale no plus rigide be yo ayo nya gbon mu wan e o be ha me vi on to chon Yahweh no source be musulman ba padia. On veut do on a ces 5 de capel. So for me gane. Yo kina nu ko kinu. C'est à ton que te camel. Ko kinu so for me gane wa. Prier 5 fois par jour là. Ekpa nyem nya be fonfon wa me a. Obe no trop don to abe nyanyana yi ke be tro le globé et groupe mobile de surveillance à Londres donc couple yeye do nwo ro di le di sa elo ame. Hun climatisation ntolo. O do me o nya be climatisation. Non mais le hun tout vitre à climatisation alors monto tu na vitre non. Daro mo ah ouais à climatiser. Do double cabine 4x4 yeye nto yo so di na sa to lo ame npona. Be obo la no la pe do amonti va pique les de funa le communiquer que dans le temps que so le don so le keke wo akemi le gbola aje nibe e le globe ame wo la ba pe do ame ko ye church yo alo c'est peu ame obe yo mjawe o fi obe yo mjawe wa de mekenti groupe mobile aje ba pe do le pe anya wa ojo do harura san atigiri ku degbo be yen ni nyale ke be ja vo do voa oui a muni si bebe Amérique les entités vraiment on va soit si bebe assis toi comme nyo le keye do amelero le coronavirus be nyame gbu ka saga mo amola no bio se be ke mi joro hon le coronavirus be nyare ati ke singba le wo amele do ama nyama gbo we tri ton ya lo we tri ve ya lo mi ya ati ke si le jobo mto ba mere um le na ati ke la fi le gba lo mbele hotete pa ai be konje akpoje dis ke le flambe mo le nyona be agbo ne be yi blaze mo le nyona we ka ba le ba som do ka socio me odo service social le dia mai o le pe amo le bio se be ati ke si le wo amele do ya me wo mi no po ahora me bio mi so binare o be mi magbele no binare yo diabetic o ja yo le a ne wa ro ya be ha do to de bi onya re gbe be clearly ona ye be togo be coronavirus atobo ngo o se togo coronavirus ni togo to do ko omicron ko vivie do o pa un second omicron re nko pe ni o na variant que omicron re 15e lettre de l'alphabet grec. Yo vo anu ko la yo la soto vo njina mi opo one. A o do chani no ko. Lo delta va yi pe to. Le ko coronavirus anto ya. Lo onya, o be coronavirus do be variant le plus de 1000 lo. Muni nu yeye be yin o. Fifi are kele ne are nu be yin le hoho. Variant variant 2019 to a e ba do vo njina me se ame. Pa e to go to ami mi jo so no asigbebe Ami les champions là. On peut mettre Togo ni et de tout monde que pas sanitaire là. Union européenne d'Asirodi et Union africaine d'Asirodi l'Afrique va ni mandia. Champion mini. Ai na odi di bleeding so alo. On peut dire oui.
Okpa me de du to be priorité jo le to fo mi adume vi o to la. Wa be didi alo nu ke le ni wa be se se alo wa be didi o le to fo ni. Abe leader la le bi ke be jina ko dume vi o ye ya nye. Dume vi o nya bi ko poro so le. Awodo onyin muton. Awo Alen bon. Kan na yin ma yo klo mi le. Avec moi c'est pour ils se violé yare. On va ton pour nti. Wa dagbe no. On pa church be me church bible be référence gado le wo ya wa. E wa we jo ti te gbe be o la so passe ngbe o sese ya. E wa e dodo wa c'est le do ha do da nene a. Ne ma blombe ne du don to ma kusi do be wa ya mo wa. Enya wala ba defo. Ero epemetri ko te ami ke wa nke amandre me dodo me kwero. Ne mbe jeji wa de le bi dai do ka bla mi nya be fi dagbe a me lo vio ma le kinanu. Bo we o se ga mi ko te ojo ne. Me do ndo asangba le ntina o. Wa ko si dagbe Kristo to na gbogbo to. Le wa me ale ka fla pas sanitaire be nya. No dai church vivi o la wa de. Ensoto ya daruma be alum si abotalo enwo to ade efu bede la be de si bebe o la choti fiko fiona me discipline le fiko la jodo ku ole enwo tepenyi o la fion de konto la no me nyu to ame o la va be funu yo la so pas sanitaire kin so ya nko be de fun voa enu ke les uns lenkoa yemi le podo da enwo les uns do mle tanyo rekure kodo e fado e pastor we e imamo we wakpata o le glombe yomu dasilo diu diru duaya le po ebe na kengbo ni amere le dobe gbeda e do la so pas sanitaire ki sofion yo pata kulia de mi le bio sebere le akakabimte le so pas sanitaire adwasi kingbele ya si o meu asigan me le funu hejrana we si me le funu kopio me vevede kopio me to ke mi le wo chonle ke mi gbale blibo mi anono mi le dunu do du mi le pohun le duwe a mi le so pas sanitaire le wonde pepe o nous kabe pas sanitaire yo le bio fifi be kengbo yo la ve do gbeda fi ko la fi on de ko la jole ano discipliné le pas sanitaire o la brandir de ke be eve si abota kengbo ke wan ngba nyi be o le chon togo vieux de sinon o le chon nya di de trop voir mi do la segome be evia de no di no be le protéger kaka eve sona takin so gbananu du ya me po mi lo be covid va o tu choti o mingba yolo mi kwebe amowa o se confier nana e nu no la komba tele yowa ye be pekewa e cadeau vebenya de po be iji so la ba se vlavo tamnyo wala ba me ade ke wore ke e nu ati ke be ya kwa lobe ka ko le se cadeau vebenya e didina e ye afifi ade po va le mode le togo akeke mba ni lo me do ayadu do ajo glokpa o ma se gomebe tellement be covid dans don pona moa ngba hia be ya gbazia modo towa o le mio lo na mo o le tati pa sanitaire be nyawa e pe gba va ya Bruno mbede no to mo diare e mo di le do tu te demandes fi ke ya mo le vendre penton pojo zande ya fifi mo di wa ya do nene asigan be gba ja do nene va no ya asigan me ko yo chon maska e le ja no sebe we a do so mars di kakava do wa menene mso gbe ore ke wore on est appliqué pas sanitaire be nyala fisi afi sosomi sone nani la sosomi sone nani on gbe chance zozo le sifa femme au final c'est comme si on les attaqué nous non là nene fado we pastor we imamo ele sebe o choba din covid to fi mi ga dona be pas me change da ya ça va mais ka ko bless gbola so ba mi je la be pas me change so ko gbola nya o so gbola pa me nya donc laisse docteur lieu de Christ on pas me change lieu de laisse docteur le gbola fi don to le abe on le demande que yo we kana se on na mbe o be so télévision vers les filmer eh bien be to bo kore be ele be ni ale c'est quoi bon comment doit finir eh ben c'est fini et pas zo pas fio eh ben so pas quoi caméra dans la fio on ponya ba quoi bien c'est no le a no mu jesi o mu do ti gbe no oju no le ora be pa gan me a no me pon ku me ne pa ku mi la fara we oh
Ọ̀pọ̀ náà lè nyà kẹ́mi lè gbọ́n àmì ìdó kò ń jẹ sínú ọ̀làṣọ ẹ̀ pìlàsì ìdó ẹ̀ là hó mẹ́rin bí apáta kèé ní ó ń kúlọ̀ kúbi jíntẹ́ náà ọ̀ máa zọ̀rọ̀ jí o. ó kúbi náà gbọ́n náà la. ó lè jẹ́ pátá ọ̀nyá náà ó bẹ̀ la. ó fẹ́ wùnú nẹ̀ nù wa yóò mú dó ebe nù náà o wa ní odùyà àtẹ́lá kọ̀lẹ̀ nù. o máa dó jíntọ́ tsọ̀ ẹ̀ lè nyà pátá mi yọ̀ sí lè mi bá hó mẹ́ kéńgbẹ́ mi nyà pátá mi gbàdó kàn ẹ́ dó bá tẹ́m kéńgbẹ́ mi nyà pátá mi. yàrá ẹ wá syncretism wọ mi lè wọ. ó syncretism àánú yún ẹrẹ bẹ̀ yín ẹ̀ngbàwẹ̀ àjẹgbàwẹ̀ mi àtọ̀ bíọ́bíọ́ ní bá gbèlè mi à ndékè àlè radio rẹ̀ jírí pé àmì abẹ́ yìí dó afánlẹ̀ yìí sí vọ̀ abẹ́ yìí tọ́ ní chọ́ọ̀chì tó àlọ́ nyà bíọ́bíọ́ lè ní pé tọ́ ele bi ọdún dàmé gan ọdún ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ ọkọ̀ gbé dàgbà kó mi àtọ̀ fo kí ọ̀nà àwọn àdìmọ́ rẹ̀ mà. agbonugla. kó agbonugla yóò awele wọ ọlọ́ọ̀dún dé gbé àmì fó François ọlọ́ọ̀dún dé àmì alẹ́ bi ọdún dàbẹ́ ní chọ́ọ̀chì tọ́ àkọ́nkàbọ̀ àbẹ́ àfàǹgbàlẹ̀ síbẹ̀ yà á dẹ̀ gbé máa ń bẹ́ yẹ kébi àti kárí sòm. dɔw ɲam jesi nu ke nyi church bɛ nu kebele wa. jesi afan kebele gbɔna ca. jesi fɛ. o le church wa nu o le jesi nu wa. o fa dɔ afan le wa se a. fa da de wa. pastor ɲama tɛ jesi de gbogbo pastor gbogbo to afan le wa ca wa se. o mi jesi nu la. èdè sọfíọn wa. mɛ afan mɛri kpɔna mɛri ba fan n'a afan la si wɔ sɔfíọn na mɛ nɔ bia afan ewo ye. àmọ́ sẹ̀dẹ̀ gan afán ní òkò afán ewo ye. kùmọ̀lì dùkẹ́jì òjò ló wáyé. òun tó tíyànà afán là sí òlà hó mẹ́ òun fọ́nà pa náà hùn iná pọ́ ẹ̀ mọ́ ni òun tó afán ẹ̀ lè ṣe òhun àdókò pọ́nà àdókò mẹ́rin náà fẹ́ yé. 256 kùmọ̀lì. ẹ gbọ́ ẹ̀ nukọ̀ nu wọ́n wá de ehin abá mọ̀ wá bá yẹn ọ̀pọ̀ chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ nyàkó mi gbọ̀n náà rẹ̀ náà sọ Yéṣu ẹgbẹ́ rẹ̀ àmọ́ c'est de l'histoire hébreu voir èèyàn bíbí. histoire du salut yé la. èèyàn bọ̀jì dẹ̀ èèyàn bíbí gba gbọ́ ẹ̀ nínú èèyàn bíbí ló dé bé nous en avons fait un égrégore non yóò yàrá tọ̀ non yóò Yéṣu ẹ̀ tọ̀ náà nene ke miatɔ gbɔ tsɔ kpadi do ti de san bɛ to ƒona tsɛtsɛ ne kaka no yɛ tɔ na no enu ko gblɔna egbe amewo gbanɔ sɔ religion spiritualité doko gblɔnɔ nuwo kata amewo gbanɔ tsaka o wòle se gɔn ame ɖe le egbe fifidza ne do musulman ɖe le ne do egbe ɖe ama tɔn egbea ne fɔn soa nu kebe dze kpɔ nɛ. fifia de egbea mi agblɔ be ebe mi azã pas sanitaire le akɔnta be nanawo me awo le gblɔ be no sɔ togovi ke wo do abɔta me ve alo dua wala no si be 600,000 nene ele o 15% de la population wa me ke wo do ve alo kureka no sɔ akeke wa ole 1,200,000 ele o près de 30% de la population ke wo be mi gbɔdo immunité collective ale de 60% ko le blanc au moins fifi ale le won me ade mi on to mi on jipo e edugbonuglo le chon no le gbon be na mia ado abota bi abota pe la ni dede popo ana mia la na be edo avava ma sen na mi wa ne abota la ni dede popo na mia de yemi le glombe Togo viom le gbebe na yoma si aboto voanu ke Togo vio le gbe ni be de on gbazin do yo di be kengbo ne yo ave yo be Yesu Kristo yo be Allah alo yo be Jehovah ko to kikin ade on gba ni o de to anigba to wa you no do Togo ya elabe yawe yi kon yawe elo Bruno ma fi appellation ana gbo me hihia pesu ana gbo hihia l'univers parce que l'univers eye menu o pata ezo ekeke non le sort de cas effectivement o gbonne donc à ma corriger ne kudo hihe to wa de amérique pepem le gbebe na amele le vie la yo ave na pa ya e ba to fe lo be do me e voa obemi ngba cheme embere Togo vi alo me ko pato le sese o me o mo le gbon be yo mo le jasi aboto to gbo be vonvon de le di me no do nyanu ke o le doro la me na wa mo de be to be o le gbe yo voa ba to be i olazi yo di be ye yo la do kengbe ne yo ayi tepe ke yo la ya
Funo obstacle ale noa e wan kudo chan omo préparé fado pastor kudo uno gan be de nesi bebe evadu afiria be mila tegogo mi be gaya mi aponpone mi abe ha me vio be odola jagbagba kakani wasi aboto mu enyo la no zindo amodi gapopo ya me la gbavana dele do entia enyan pe si bebe na omu so lolon lo mu so bupu gande na togovio o kaflan nesi bebe e dure la no fafa de la no dure mea o container do religion alo session dit et dia le e haon pata que blaise cité me ale nous confions a me havi lonlon kudo de keye o la no pedo amentia a me havi lonlon nyina enyabli boko gblona de ke no tele lon havi o la te seve nyagbo de ke o la tebe ya gble nou lentio donc idée centrale a nyagan to confions me les religions me ye kwenyi a me havi lonlon donc no le lonlon viwa o ma tebe na zikpeke di ole wan e nueji klolo nu ba no gble alobe jo nueji po evo awo kolelo no viwa échange d'idées en politique blomble o la no pero ti mi la no pero mi ano no ntie pa religion le pedo amonti on bava no mi ohlo no be onesi abota absolument kengbe o e wa re mi anote ko epiwetri poti abi keke ame wa gbe apora be hare bi a didu ra de so batoro alo et la trosse on bola de afo ingbe ma do glona be agbozen pa mozen aglen agbokezen pa be azen client e kun la to le moti mene e ye be la banya ya no te po e we tira ben keke ame damunyo wa no donc keke ame tonzo keke ame wa gwa don ame wa so iwe André wa don we André so iwe voton adon iwe voton so ya me gba so ya Mon fou, elle a cessé. Elle a cessé. On joue les prorogations. Oh, quoi do amundo enu nyame suba. Do ne so chiffre ko le mi ase gbe are. Et ne pe ngba le be mi restriction dur ko le le be mi ayi. No pe we tri de kai Amerique pe ngba ku yo lo. We tri de kai. Ke wo be nyam ma bio si be le kan prozim chan le brene na. On e jo so e mi abe no nkono lo so pe do wa do konti bere. We tri ame bo hwanto mi o sensibilisation mi on pour be nto wa to na mo et puis me de nyon de bi o nyade le ape comme ni so a nyin passe pe an le bi on be ye pona du mi président si na bota o de no le telebe en pom yato ken be ma don ko yo anyen pom ya be mi be mi si le tebe mi atoa mu pona po sugbo donc a ebe ne pe be no na discret si le tebe Bruno Dia ou donc on laisse abota pas de la procuration mais là si le BTP quand on est troisième dose avant si l'on nous ya et ya ma on de ici mais on de le mieux et nous comprend avec mon ami la fille que bi bobo abe togo tole si deux doses à quelqu'un be Égypte be ndo jesibe bu ko he ma o mo tra si abota na me le do apelo o 4 doses aba me le gbe me ya le ko a me le to ya le ke aja do do da o ne mo ma le go ame so gbo professeur o le gbo o le gbe o ko be enyawo na mo se a amu le se abota be nyago ku champion ke mi ni vo anu ba jo le joro mi aje et puis les cas ou fin lo mi agro pe abe ya le novembre me do ato le Chine novembre 2019 bon oui décembre on va agro pandémie bon oui mars 2020 et va mi agbo le fie mi agro be pe de cas bi do me ya o kwa bota ba et puis abe ke ya ici da ya toi yo pot et professeur Louis Montagny o toi yo we et donner le o be VIH lo on do le pratique ne ya gbede o nke isi da ya o a commettre va virus po etanye aro one talk na be virus ke benya etrona o le possible que covid chan le do be variant we a yo be sida be l'envia etrona le si bebe o la po e l'envia le amerentia o la ve po be sin to la merentia lo be flafla to la merenti po e na bene si bebe o jave conseil yo de que yo la suivre do moni e nou
noa de ka protocole de ka ye mi opata ye mi le ja suivre e na be kaka na fifia on po le po abota de pe no va me gon me nyi be enu me kuku chan o ngbale weyo awo kaka epe a me kaye ya nu me kuku ya o le di gbale ye di ke e po de nu ele nyi be atike koe ameke be lame elenvia le koyona be antirétroviraux ke amonu na san o améliorer gbogbo nto e won to le blombe yo améliorer molécule si gbe san de ke o la lo comprimé o gbangban zan la nonu ye betina kona mo on gba va nu ni o va le na do e do kuklio tuberculose ko to kaka yo va nyina kuku to la va di kaka la va ku alo la va no igaze kaka la kuwa egbe me fifi abe molécule o améliorer kaka be ameron to chan on gba ja no po e do abeje si le lamena o kakaje nyonu efu noa o le pedo wantibe eviko la dia de viola non la meseme no le nawe no va o di de vio vo le nawa no chan de viowa o mhona elenvie gomenyi begbe si agbe ko le fon le wo nu me kupu wa o le de enu ye yo to alo atike ye yo to ke le pedo agbe to home apatanti fifia nkayo le gbon epe ameo ejedia amekewe sida be lenvia le lamena sibere ke mi blonzan de abe amenuwe o abe o de no do aga alomlo no be wa ho le do me o wa nene benua edona mpo alo edona me do da wa chan wa gbo nyisu ami le kanse unde le fie le wona de mea ameke wona do le CNLS Conseil national de lutte contre le sida o le na mi le nyabe ajode o mea apito de o labe mi o pata mi ave do mi adoku o po doa tam mi ove sebe le doa me amede abe doa le nti voa kebe tobe mtibe yu anya me azere ko alo yo mtibe banyo indirectement o labe mi do mi adoku o po ne fi ko va ho résultat le po ha o la me ame we anu aho me king ba la me do la me mi ve no aho me vide be mi hogbondo me ne game ko va le yo mi ato wa wo le dati ahia me o le danya be de eyenti po yo le wo enu pata do egon me nyi be ameno video daga obengbavu mpovole edoya ba huame enu benyi gbale kakaye mia fofore mia tore ke doya benya vatogwa ewa hwakudo ntinto epona npole sukulu ome olano pole didipenu po modi alo radio di afire pepe glona be yeya edonwa be eleye lenvia le lamena ye ahuto Augustin Doclale gblonbere egbea ngbanyi sida be lenvia eye penyi to ka mo le le ebe charge virale supprimer Augustin Descon divinoire et les glombe ngbanyi sida eyobe e doke ye le amo fifi ekpele discrimination dès que yo le dio doa ga doa ele nyi veve sese no kudo ameko le dia mocho ndo aga game sufifi ne wa ponu pono wa tono be de ne si bebe okpo be no viwa eve hodo ya ngba be yokudo mate dunu la gbare kameo ngba so si bebe ko be na egbodondon meye bete va vana le fa be ambe ke wa ye no vient toi egbodondon ponye ya kebe ona lo nu kebe se na vivina lebe agbe amea munyi ne no be midola no ate gogo asolon de no be fofo toto de pentom le wa mesibe ameke entie e don mu le to vona e discrimination o baleyo e debe stigmatisation abe mi kwa me wa ke evale ya association la be onya amewa kole po won si da be lenvia be le lamene lo obe na kaka be ne si bebe kondi le ko o me fifia ne ba moa on gbalona be yo e kondi la e ko ame ya la goya jo i kondi la kojo via kope sino wa ko me to la be centre won la be yo mi le ponyo nu alo nu su ava le ifunu ayo ke won idoya ele ntie alo amede le ipame et la sonya la sauve glonfli la be ambe an yo e nyonu ya le tu na so be eloe ala be an esro wa kebele famia be pa me ade etu e na wa opoa po e won pata le ni ku hie no le glonbe na de ko le di amodo aga de keye o le traiter amodo akudo de keye amoku va ya yo ti be na nene be nua e dola atote vi amiga bless le ke si da do na fo ko san gba le fo oh dollar like dollar of jina me pe o pa de biobio ko le wa re aspect le sike ye jina be magbo o po sida
nya de vibe susu elo ela pa chambe ke ouais on vit avoir des vives ce soir susu bitu kila ela pa chambe le ke ye donc que corona be nya ya toi inte ba renforcer na réflexion ni le nya be yo vont pas vacciner ouais yo voilà pas vacciner fa voilà nous que les ni be nous que industrie pharmaceutique nous que ngba big pharma et gagner ne ko so do recherche mais kaka do fi ko do odola po odola po se afide ke ngbe ola ba be wa gundo won yovo no to ça me do yovo zona kabakaba e anyi de do mleklo no be ke covid be nya to ku rapidité ko so po covid be vaccine ti ngba na réflexion puis fia de covid be nya ngbe mo de vive sous no gare mele kebere ngba no pa cha mo be yovo po vaccine nu ya kaba do que ye covid be nya ba yovo be to wu ebola yovo mjan po vaccin ne fièvre de ebola de civil la nkwela ebola enu ele jila gbare o so be na to be nu yovo de Guinée o ja be nya o be one enu ke wona wa ya so we be se le wa ja wa po vaccin ni akwa botane atike si che alors on a marché que par le 10 minutes l'Afrique alors un de coup Africa et l'industrie pharmaceutique gake be on akuya donc de meter atike won ko le a do e mi ahoya mi do ya atike si le na mi pata l'Afrique pe e movie nu he do na me menya o se yo vo mi le gbon na no be covid da yo vo bele ke to wa di ka so la hon Fifi anu ke très soit dit canon vegoin le ni ko le nami vaccin be le pacha mo wen be mi be développer résistance naturelle yo vo glo lor ko mi yo ne do ya to be muter le mi agbonto be va travailler o gwa ko yo lavo que yo na ne negro vion no do appui donc ne ba nous que le raisonnement scientifique lo mi ya mi be do scientifique le ka o ni fun professeur Blaise moi épistémologie des sciences là des sciences humaines épistémologie des sciences ane kono des sciences humaines après teacher be ni ko buto na ma le no e Africa be mu wa tri akokpa ko ni vaccine yo wa bu ngwa no ni vaccine ko don ni vaccine gba le odo yo bu ngwa no ni ko be gba le odo o ba le yo vo von pa mo ngwa no glo raisonnement be le okaka e si dale ho e o npe ba ti ke po abato ni sopo yo vo ane de tobe mi a eleke mi le mi a obele wu ne de fi de ko bele on ko ya ko vaccine o ma ko ko ke o be to wu su bo e nu ke jole o vo gbo se na Italie so toto di ano se amene ne kele kwa no po television la no se on to le do ale Espagne e nu ke jole wa gba place be yin ore et Grande-Bretagne e nu ke jole Chine e nu ko jole du me Brésil est président jo be ya in Canada do ajo Bolsonaro ke ba le de kabo a e be ba so atike wa fian mo pe anu won we pa mo ne no so eyan ho no so ku nu gbogbo ko le zele nya be ni nya le nya so do wa amo fian mi nu do da ke ni nya be le ministre Albinos Congo Brazzaville ministre de la communication avec pim to mais de ba le film no do George Nam to ni be ke le Fontaine ministre de le be maire ke nani Gamea Emmanuel Nathaniel professeur émérite des universités médecin be tout Fontaine lumineuse apa nous bien so no do ho tu nyo me ne mi no vio ha no nye Ambrosi enya fumleore covid alevo mi kwata mi acho mi alokuodi abotane ilawea mi asi vuabe pass vaccinal ye mi la sofion kingbela ichotia kenwa mi abenu no lo kudo dirudua one no poposi adine mi agbano to di enu ela to so me nya se biom bena de be mi abi dirudua be ton lo to are omunyi rosito keke onye o pastor le fou c'est fort rosito ben quoi victoire rosito ben quoi Gérard rosito ben quoi ogwa you vont call wati keke call wati keke kware nkaru jibe kaka ka me agbon kokwe ko yo kare me be di ba chame de mia ko kokwe ni yo kware kokwe la kota me no o la ti mi mo nya mi da pe le mi ame ke we se mi ame ko le pope ku jiji pi ame video mia dogbero ra mia no vive video na be Talipeti Nasser et les Bruxelles les Belgique be ani gbandi eni mia no vive video mi dogbero de
nous on be soin kudo vio kudo togo vi ko le diaspora mais quelqu'un n'englo diaspora mais aso Bénin Ghana kaka vie mi le quoi mi to gbero la mi no vi nsu abo n'englo be ni ko aha puevo do ni ma ko nkeke vi apo on est Nestor Glo et les apopia kudo to le ononti Norbert Douadi Fokoku Ekloayi kudo Yacine Kodjo Kenon ah oui toi le monti mi po mi le pepe kudo didipe ambozine ku mejiro kudo Blaise Salah. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.